ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चूँकि चोर गवर्नमेंट है। पहले कह रहे थे कि ये खजाने पर बोझ है, वो साबित कर जाते हैं कि हम हुकूमत पर बोझ है तो अपने बिस्तर गोल करके चले जाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त यह है कि मुल्क में हुकूमत ने फैसला किया है कि मुल्क भर में जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का ऑपरेशन है वो फिलफौर बंद कर दिया जाए। और इससे क्या होगा, 5000 से ज़्यादा जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के स्टोर्स हैं मुल्क भर में वो बंद हो जाएंगे। 16,000 से ज़ायद जो मुलाजिमीन हैं यूटिलिटी स्टोर के वो अपनी नौकरियां खो बैठेंगे, उनके चूल्हे जो हैं वो बुझ जाएंगे। एक तरफ हुकूमत का कहना है कि बंदिश हो रही है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर हैं राना तनवीर, उन्होंने वजाहत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बंद नहीं हो रहा। हो क्या रहा है, इस फैसले की वजह से मुल्क भर से 16,000 से ज़ायद जो मुलाजिमीन हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ़ अजलास है तहसीलों से वो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में हैं। पहले उनका एहतजाज जारी रहा। जो यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का हेड क्वार्टर है ब्लू एरिया में, वहाँ पर आज ये बड़ी तादाद में जो मुलाजिमीन हैं वो डी चौक यहाँ पर पहुँचे हैं। पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक मशहूर है इस्लामाबाद का एहतजाज के हवाले से। हर बड़ा छोटा एहतजाज वो डी चौक के ऊपर आकर ही ख़त्म होता है और शुरू भी यहीं से होता है। और क्योंकि पार्लियामेंट के सामने है, तमाम जो मुक़्तदर हलके हैं वो यहीं पे हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंसी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सब लोग। मसला ये है कि ये जो चेयर इसका मिनिस्टर साहब का बयान है वो है सियासी बयान, क्योंकि उससे पहले इन्होंने बंदिश का जो लेटर है वो इशू कर दिया है और कल इन्होंने कबीना से जो 28 महकमे इन्होंने अप्रूव किए हैं कबीना से, उसमें यूटिलिटी स्टोर भी है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है वो 1971 से भुट्टो साहब के इसको पौधा लगाया हुआ है और ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पाकिस्तान के तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हर जगह पे हर एरिया में यूटिलिटी स्टोर 6,500 स्टोर है और इस वक्त हमारा 16,000 एम्प्लाई है टोटल एम्प्लाई जो है। और आगे आप देखेंगे उससे पीछे उनके कितने बच्चे हैं, कितना ख़ानदान है, लाखों ख़ानदान तबाह बर्बाद हो। और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हमारा प्रॉफिट में लॉस में नहीं है। हम मंथली 2 अरब रुपया FBR को हम सब्सिडी के अगेंस्ट हम आपको FBR को देते हैं, टैक्स देते हैं, हम पे करते हैं। और हम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का तकरीबन ये जो जितने भी हमारे लोग परेशान हैं इस वक्त, हम एक स्टोर बंद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला, आपकी दुआ से, आपकी विशारत से कि हम आज इधर आए हैं। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो अल्लाह की मेहरबानी से हम इंशाअल्लाह ताला, इस वक्त 15,000 लोग हैं हमारे साथ और भी यूनियन जो हैं वो हैं, कल हो सकता है या परसों हम पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे इंशाअल्लाह अपना हक लेने के लिए। हमारे इस वक्त जितने वेयर हाउसेज हैं, जितने हमारे स्टोर हैं वो टोटल शटर डाउन है। आज से 3 दिन पहले से शटर डाउन है। वो तब तक शटर डाउन रहेगा जब तक गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉइज़ डेली वेजेस जो एम्प्लॉइज़ है वो तकरीबन 3200 रुपये है, 3200 आदमी है और तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है वो 3500 आदमी है। ये जब तक हमारे ये बंदे कंफर्म नहीं करेंगे और गवर्नमेंट ये फैसला वापस नहीं लेगी, हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से नहीं जाएंगे। मर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, अपना हक लेके वापस आएंगे। जी भाई साहब, ऐसा है कि अगर यूटिलिटी स्टोर में कहीं करप्शन है तो जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो तमाम मुलाजिमीन को जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी सब्सिडी आवाम तक पहुंचा रहे हैं, उनके साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है? करप्शन जो लोग करते हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें। हर इदारे में होते हैं ऐसे लोग, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन मगरमच्छों को पकड़े, लेकिन गरीब और मजदूर के साथ तो जुल्म न करें। 14,000 मुलाजिमीनों को क्यों घर भेजा जा रहा है? हमारा यूटिलिटी स्टोर जब ये 1971 में जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टू ने इसकी बुनियाद रखी तो पहली इन्वेस्टमेंट हुकूमत ने पहली दफ़ा इसमें की थी, वो थी 14 लाख रुपए। उसके बाद आज तक हुकूमत एक पैसा भी नहीं कर सकता कि उसने हमें अलग इदारे चलाने के लिए दिए हों। अपनी आवाम को सब्सिडी देते हैं और वो सब्सिडी हम आवाम को मुंतकिल करते हैं। हमारे ज़िम्मे ये है कि जो भी पैकेज हुकूमत किसी आवाम के लिए मुंतखब करती है और जिस इदारे को देती है तो उस इदारे के मुलाजिमीन को अलग पैकेज देती है। हमें आज तक कोई भी पैकेज नहीं मिला हुकूमत की तरफ से। हम अपनी तनख्वाह से हुकूमत का ये पैकेज तकसीम कर रहे हैं। इसके माशरे के ऊपर क्या असरात होंगे? जी, ये सारे ही बेरोज़गार होंगे। ये जितने आपको नज़र आते हैं ये 14,000 मुलाजिमीन हैं
لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ صرف یہ 14,000 ملازمین منسلک نہیں ہیں. 14,000 ملازمین ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ 1 لاکھ خاندان مزید منسلک ہیں. تو ان کا بھی روزگار اس سے وابستہ ہے, ان کی بھی روزی روٹی اس سے چل رہی ہے, تو وہ بھی متاثر ہوں گے. ایسے بندے ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت ہماری نہیں مانتی 7 پیٹرول کی بوتلیں بھی لے کر آئے ہیں, یہ اپنے اوپر چڑھائیں گے اور اپنے آپ کو آگ لگائیں گے ادھر ڈی چوک میں. تو پھر لوگ یہ کریں گے, اتنی بے روزگاری آئے گی, اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو کیسا پالے گا. دوسری بات, زیادہ تر لوگوں کی اوسط ایج جو ہے ہمارے ملازمین کی 45 سال ہے. تو 45 سال کے بعد ان پر نہ تو کوئی دیاڑی کرتا ہے نہ کوئی اپنے ساتھ رکھتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے جو یہ لوگ پس پوش رکھنا چاہتے ہیں اور چھپا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اثاثہ جات اپنے کسی عہدیدار کو, اپنے کسی قریبی کو بیچنا چاہتے ہیں. جی سر, وہ لیٹر آ گیا ہے کہ حکومت نے 2 ہفتے دیے ہیں, بند کر دیا. ہم 3 دن سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا, کوئی ہمارا پریشان حال نہیں بنا. ہم بے اثر اس سامان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک ہماری زندگی ہم ادھر بیٹھے رہیں گے. اچھا, PWD بھی بند ہو گیا ہے اور حکومت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی, مگر اب یہ بند ہو گیا ہے, وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, تو پھر یہ سلسلہ کیسا چلتا رہے گا؟ کوئی پتہ نہیں ہے, یہ کوئی نگوش کے ناخن دبائے شہباز شریف صاحب کو اور ہماری بات سن لیں. یہ جو کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی والے, ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری ریکویسٹ سنیں اور خدا رہا اس محکمے کو بند نہ ہونے دیں گے. آج ہم ادھر ہیں, کل ہمارے بچے ادھر ہوں گے, ہمارے پاس کوئی اور جو آپشن نہیں ہے. اصل میں یہ محکمہ بنوایا غریب عوام کی سبسڈی اور غریب عوام کی سہولت کے لیے, انہیں کم ڈسکاؤنٹ لیول پہ چیزیں دی جائیں. معیاری اشیاء ہماری یہ محکمہ فوڈ سے اپروو ہو کے آتے تھے. ہمارے گھی, ہماری چینی جو ہے یہ بہتر تھی دوسروں کو نسبت. ہمارے برانڈیڈ گھی تھے جو سب سے زیادہ اچھے تھے. یہ غلط ہے کہ ہماری اشیاء جو ہے غلط ہے, یہ برانڈیڈ وہ ٹھیک نہیں تھی. ہماری اشیاء ایک دم اصل ایک ایکسپائر نہیں تھی, اچھی چیزیں تھیں, اور یہ ہمارے لوگوں کا رویہ بھی بہت اچھا رہا لوگوں کے ساتھ. یہاں پر ایبٹ آباد اور خیبر پختونخوا سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, جب ملازمین یہ جو مظاہرین ہیں, یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ قومی خزانے پر بوجھ نہیں ہیں, حکومت سے تنخواہ نہیں لیتے, کارپوریشن کے لیے کماتے ہیں کھاتے ہیں, پھر اس کی بندش کا جواز کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ جو گورنمنٹ ہے نا نواز شریف کی, نون لیگ کی, یہ جب بھی آئی ہے نا انہوں نے ہمارے ادارے کو جو ہے نا تکلیف پہنچائی ہے اور اس کو جو ہے نا ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ پیچھے جو جب انہوں نے ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے سارا پیسہ جو ہمارا تھا چاہ کے میٹرو میں استعمال کیا ہے, تو پھر یہ ادارہ کریک ڈاؤن میں چلا گیا. تو اس وقت یہ ہے نا انہوں نے پہلے 1 دن پہلے ہمیں ریلیف کا اعلان کیا ہے کہ یہ آپ کو جو اتنے ارب روپے ہم ریلیف دے رہے ہیں. تو ریلیف تو یہ لوگوں کو دیتے ہیں. آپ یہ خود سوچیں کہ ایک دکاندار ہے, محلے کا دکاندار ہے, اس کی ایک دکان سے وہ اپنا سارا گھر چلاتا ہے. تو یہ ایک ریجن میں جو ہے نا 70 80 سٹور ہے, تو یہ کس طرح لاس میں ہوگی؟ لاس میں نہیں ہے. ہم اپنی تنخواہیں خود ہمارا ادارہ نکالتا ہے اور ہمیں جو ہے نا سارا تم اس سے, لیکن یہ ہے کہ یہ ان سے اللہ جانے ہماری کیا دشمنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے یہ کھولا تھا ادارہ, اس وجہ سے بند کر رہے ہیں. سر ہم لوگ تو ایک ماچس بھی نہیں خرید سکتے, اگر خریدتے تھے تو یہی حکومت ہی خریدتی تھی. ہم لوکل پرچیز ایک ماچس بھی نہیں لے سکتے, سوئی نہیں لے سکتے. سوئی کی کیا قیمت ہے؟ اور میری 40 سال نوکری ہے, میں 1985 کا بھرتی ہے. اور پھر مثلا یہ محکمہ گورنمنٹ کو کچھ دے رہا ہے, لے کچھ بھی نہیں رہا. 2012 میں 2012 سے لے کر 2024 تک 29 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہم لوگوں نے, 29 ارب. انہوں نے اگر 10 لاکھ کی سبسڈی دی ہے, ہم لوگوں نے 15 لاکھ ٹیکس کی مد میں واپس کی, 15 ارب. تو سر یہ مثلا اگر کرپٹ ہوتے ہم تو ہم لوگوں کو پکڑ کے اس سے ایک ایک کو نکالتے. سب تو کرپٹ نہیں. یہ بھی تو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ہم بوجھ نہیں ہیں, ہمیں اس خزانے سے 1 روپے تنخواہ بھی نہیں ملتی. اگر ہم بوجھ ہوتے خزانہ پہ تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو بات بن سکتی تھی. لیکن اگر ہم اپنا کماتے ہیں اور اسی سے تنخواہ لیتے ہیں, خزانے سے 1 روپے کا ہم وہ نہیں مل رہا ہمیں, تو ہم یہی سوچ رہے ہیں نا کہ یہ آخر کیوں ہم اس پر بوجھ ہیں. جی آپ نے سنا جو ملازمین ہیں, مظاہرین ہیں, احتجاج کر رہے ہیں اور وہ نوحہ گناہ ہیں حکومتی پالیسیوں کے اوپر. ان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے اوپر ایک
रुपए का भी बोझ नहीं डालते। एक जो पैसे के भी रवादार नहीं हैं हुकूमत के, कौमी ख़जाने से हमें तनख्वाह नहीं मिलती, एक कॉरपोरेशन है वहीं से हम खाते कमाते हैं, और उनका कहना है कि अरबों रुपए की जो हुकूमत सब्सिडी देती है उसके बदले हम अरबों रुपए का टैक्स वो उससे डबल करके FBR को वापस कर देते हैं। उसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो हमारा जो चूल्हा है वो बंद करना चाहती है, चूल्हा बुझाना चाहती है। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। काफ़ी परेशान थे मुजाहिरीन, उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हुकूमत यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का जो फैसला वापस नहीं ले लेती, उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे। ब्लू एरिया या डी चौक की बंदिश का मतलब है कि पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद हो गया है। ये देख सकते होंगे कि ये इसके मेरे अकब में ये मेट्रो बस का ट्रैक है, और मेट्रो बस यहीं पर आके तकरीबन ये सेकंड लास्ट स्टॉप है डी चौक, इसके बाद सेक्रेटेरिएट स्टॉप आता है, पिंडी से चलती है और यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ से पिंडी सदर तक जाती है। और रोज़ाना लाखों मुसाफिर जो हैं वो बहुत सस्ते दामों सफ़र करते हैं। और कोई भी एहतजाज जब होता है तो ये तमाम जो सर्विस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये भी बंद हो जाती है। प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं उनको भी दुश्वारी होती है। प्राइवेट जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं उन्हें भी दुश्वारी होती है। मगर ये मुजाहिरीन जो पूरे मुल्क से आए हुए हैं उनकी जो डिमांड है वो भी जेन्युइन है, उनका मुतालबा जो है हुकूमत से वो भी दुरुस्त है कि जब वो बोझ ही नहीं है ख़जाने के ऊपर तो उन्हें बंद क्यों किया जा रहा है। शाहरुख दाऊद के साथ नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।